et le quoi touché nga au fin grand frère na ngama ka finga e biete ma finga e afinga leki na ken no aza moi second mais aza na ba preuve atinda batu ba finga na be miso ke nga na bimana moni production ngadi ana ko lata chapeau la maliputa te na libaya te na libaya na ko lata ngote manike aza sœur na nga manike afinga nga trop manike aza na rolo bandeni maman oui parce que ça na bana ko ko botanga oui so que na Dubai 4 fois que na Dubai on ya nini pour na Dubai on na ke na moni makambo évoluer par rapport à Dubai ya kala pas pire genre méritant on va pas singler pardon te non finga ba pekisa ndo yo kate tout le monde peut Frank Diongo ba bela na ba prison ba kufata pas tu arrives à zane vie na ngai na banda film na film pas tu arrives à zaki ba vie oyo mo pe no vandi boy vie na pas tu na ko katina na mbongo te so azana nga pesa mais yo na sepe la na pas tu so tza pas tu finga ngai ya finga na mwana nga so que si ta ken pe de la ya nga mais manika ko zo nga film na so que za ngai na place ken nga wazo ni c'était Abonnez-vous sur Congo Info TV, c'est l'église au milieu du village. Qui te connaît les gens belé bozota la histoire avec Didier Ndita very strong humble serviteur na bino émission botala rabongo na YouTube so beti 7-info TV 2 et sika bito bimaka mobima lelo et sengezali parce que nazoko yamba Laura Chou oboebike aza partenaire ya Fimbo TV ya ndeko nangai ken piana pitopa lelo nazoko yambaye parce que kombo na ye alobi so tanga mapenda na ndenge ya bientôt donc lelo yango na lingaki na yambaye parce que azana posa aloba bato nous bazo de ba kombo na ye na ndenge ya mabe donc na okende rapidement na dédié émission oyo pa ya ne chapitre plein de grâce l'homme fautif na Paris Blaise Lomingo fashion chef d'entreprise na Lyon Jacques Lomingo Crédit Lyonnais, pourquoi pas na Magloire Panda, garçon de Lix, Amédée Mackenzie, Monsieur Poutine, Guilhem Aïndou, le mannequin de Paris, vient à Radio Yomiez, Nakata Diblin, na Bossanote, le président Donali, docteur na Irlande, Mokonza, commune Yamakala, Laura Chou, bonne santé. Santé qui toko, Didier Ndita. Qui m'est allé? Oui, Ezali Taka, donc, qui m'est à Bambo, tu n'as pas tout Bolanda Bisso, déjà. Bambo, tu n'as pas tout Laura Chou, en tout cas, n'a bien posé, na grâce à ça. Grâce à Nzambe, na le banini bon retour parce que notre monde ni galé na le bon retour ou bien bonjour ou bien tout le monde ne peut pas aller le ko le bon retour parce que la zonga déjà kala 2 semaines déjà depuis la zonga donc yo mo kam toye parce que le bon retour c'est le bas qui ont déjà avant toute sa émission donc c'est bon déjà le long na lien le banane papa le tumba le kotika biso yo peut za chroniqueuse de sala musala au parce que les camusu ba musiciens ça quand de biso le long yo ko le banane par rapport à la disparition papa le tumba c'est ça il passe hier ko perdre ba icône ba au bas déjà au penza qui parolier là on a CP ba CP na liwate menga et ça linga moi bien parce que azaki homme de parole parce que le bas que homme ko ko ba kake be tout monde peut ba kake beta jour on a eu vendredi ngazala ana kitambo vendredi kake beta comme pas possible samedi n'attend to qui a kufi tout nous informer à ken piana et non papa le tumba kufi to ça moi balader moi boya ça qu'on a ba policier en tout cas to le baka paix à son âme déjà dit papa le tumba ba koko pa na biso ngai na zo chance ya rosale na émission te mais na au moins la monaye na matanga mona kendaka ya mutu na ya orchestre pas kufra na yolo na kinana monaye en plus d'ailleurs mon sous parce que ma grand mais comment maman le kinanga azaki danser yanyo kalongo avec tel solution là bino papa le tumba dans la concert moi boy la grand hôtel to moni ba ya ka mikolo to ando bino na ba on c'est pas le tumba to liete nzala bon que non awa banzungu ezate on comprend ce que le ko yango tikala na mte 600 fort donc personne papa le tumba to liete alobi banzungu ati donc et je pense que 600 petit tikala nga fort en tout cas paix à son âme kaka ezel liwa ezui bisoni en surtout en tout cas tous des cœurs na famille biologique tous des cœurs na famille musicale mobimba donc balobi déjà na isangi lingwa la kona je ba osala ngo genre kende ka papa we misala donc on peut faire beta tout na kende kuna na tala et ça la bien obike yo mo obike makameso le gamingi na mon na biso net ti lelo ko lo banini pacho RFI azaka incarcéré na prison ya makala ti lelo ka na bimite 1 mois déjà pacho RFI azani vie na ngai na banda film na film pacho RFI azaki ba vie oyo mo pe no vandi boy vie na pacho na ko katina na mbongo te so azana nga pesa mais yo na sepe la pe na pacho so tza pacho finga nga ya finga na mwana nga bon finga mwana ta finga nga kaka et à finga na émission on a yamba migenyema rauta Angola migenyema chrétien so papa chéri
pas toi silika dona nga na mingi pas toi sangisa lesbienne bo finga nga makasi mais e bando pekise ko finga wera te no mona ba jinga na bando bango partout na be émission que non to ko finga no wera za vedette za star musique andima na déjà que non mama finga nyonso mais ko ta moi c'est wera ni zale mabe donc oyo siko azo sala o fa pire genre méritant nga ngo bat ba sengle pardon te no finga ba pekisa ndo yo kate nga pena na ngote ke pour pas toi finga nga za vie na nga me azui nga pena va na prison wana ba bisinga ka jour na kenda Dubai nde bakanga ye na ebité so c'est déjà 1 mois ou pas mais nga pona ba accélérer ta moi 1 mois atana 2 semaines pour ba yokele ma na yo pena bati ba sala ka kuno to inga so bella bon so ba bella za problème te na tout monde peut ba franc diongo ba bella na ba prison ba kufata ba mbote ba place bazat ba kufate pas tu peux so ba bella kufa na prison te mais ça na quand même sous choc à prison ken pena kota prison ngala ki nota la ken na prison na yoka mawa natali no concert ba vivre là c'est normal fabé za la ngoka nzoto ya place o yesika so pena ça s'habituer na ya obika na ya za no wana yo linga za kuna mesa na o ça ta 1 mois 2 semaines après ba singele ba pardon pour era ba no finga ba to ba peki c'est quelqu'un na benga ye ngamo témoin aba olongo mission na te abanga wera nani siko to suki wa azui mais lelo to lo bani le rachou toyoki je peux dire le bena no film na film lokola Manique de John a salé retour na film ezan de yo tikali na son yango monique yo pe le kanga bisaka na yo hôtel ça déjà manduki côté monsieur par rapport à quoi rien ne prouve que Manique zong film na parce que depuis Sankara à lobisa bango ba sala réconciliation non Manique côté vidéo mo raté ken pia la mkolo film na bisinga peut-être que non le rachou Manique sala ki vidéo soit ngamo pe na za bona film na film c'est ka vidéo côté ya sika notification ya la téléphone na donc non na émission Manique était depuis la notification ya Manique aza na rolo bandeni maman oui parce que ça na ko botanga mais na ndenga ya logique Manique na ebite so kina maman so bana différence à combien mais aza ko ozala l'équipe ya ba mingi te pa maman na biso bon ebi aja Manique te mais ebi ya maman biso Manique aza sœur nanga Manique afinga nga trop si to film na film za sita ken piana dem ta mi place ebi makambo sa ken pana za mkola sukola na douche donc ngala ko peksa ken te ken ko kocha mto te tika o zongsa o non ebi makambo sa yemo ebi YouTube ndenge kenela ken pana azam tema na ye akoloba ke no ya fi ya ko zo fingele lo balimbi si yo ala na kanate me ngasi ko na appareil te na ken na mtana mtema ni ngada so fingi mwana nga ya lokwa touchenga ofingi grand frère na Manique finga ebiete ma finga afinga leki na ken no aza moi sa ken mais aza na ba preuve te atinda batu ba finga na be miso ke ngana bimana moni production que non singa matemba lo ba ebele Manique forma batu ba finga nga na mona pena que non c'est que na lorachou na répondre pas na pesa makamte succès a passe na pesa makamte na répondre ba monter donc ko zonga ya Manique na soki pas zongi c'est pas lo ba na ken pena sonya on chika na nini nga déjà Manique banda ko finga na ken nga na kota ga wana te na wa kota parce que Manique fa toucher nga finga mwana ya on monte le to ba ki la bienvenue soki kaka yo soki ça ne dépendait que de toi soki si ta ken pena la ya nga mais Manique ko zonga finga soki na place à Ken nga wazo c'était mais vu que Ken azana ye si tema munene Ken pia na film za na ngo site na ye mo ga bindenge makamne ezo kende donc Manique ko zonga ou pas ça me dira absolument rien na njimite ke nga na rozwa sous micro na tendre Manique et salamate mais na rozane bonjour parce que na ro kana ngo chiwa pi même au mo ba ko limbisa ko bossa na te ngala ko limbisa Manique lelo mais na ebite ke na ndimite ke na bossa na makambo wana donc soko ya film na film ata lelo ya na bite nga pe na kima film na film Manique za no Manique yamba invité ni na film yamba te na auto mwana bando ya meilleur reconnaissant bébé soko na linga alors a choya manga pour e pa pesa nga makambo et de jolo ba on sait que na mtande personne micro na pesa sous micro te bref si ta film za ya ngaite nga naza lokola agent na kati ya film na travailler rapport na ken piana donc na ko lo ba teka ke no ken Manique nenga zong se na se pete nga longo na nga mais on ti wana kimi nga ko kima Manique te Manique kenda film za ka kezo to ba bone ba mata ba manya ba yet to yambi bona ba film siko pourquoi pas Manique so akia zonga na sa ngo problème non sa ngo problème te ak zonga na yeza si ta ken ane bienvenue pas ken mais pas chez moi parce que ken piana si ta film za site na ngate donc voilà
Mais l'autre on a bandé ne peut se comprendre dans tout na ba bon retour to ezanini parce que toyoki déjà total peu baba émission total peu netinga bona telle émission moko ser moko asali concert moko sarato la lobike yo pende ba Dubai yango pe ba liku komezo bana te Kenya ezanini parce que ata vidéo place moko ba moniteur ya hôtel ezanini expliquer biso na merci kokende Dubai ezakate ya fosa la vidéo na hôtel bon na ngape émission na vanda ki na ngala monika ba fan ba selinga lien que non ta émission autant on china suka bon du coup na daki na appeli bana na bino na ba ata moi coup de mon vite fait et puis non tu nga pe na ba micro ba tanga kotanga komba batu te nga so na tangi kombo na c'est quoi pour louyo tangi so na tangi kombo no c'est ko peser makasi donc otanga kombo mutu so na tangi kombo mutu determiner so na lora shubo na pesa mutu ana makamutu musumo na makamba zo angote na boye nga ya film na zala le côté na peut-être que na zui mais na moi qui makam nanga ekende liboso vous comprendre bazana na film to yamba bango bakenda bazaka na ba na patience tenga patience nanga yango loto okende bon Dubai yango na kenda yango na sala vidéo ba koti yango na film bat ba mona ka ba internet ba yebi na Dubai za na visa ya $5 eza na biya $10 eza ngam na kenda ye mutalobi wala ta ki na mona ki émission alati elamba libaya maputa na chapeau ngadi ana rola ta chapeau na lamba liputa te na libaya te na libaya na rola ta ngote chapeau libaya na chapeau na rola ta te to suki na ngai sa te na kanga flan na boa comme système yemi ala de toi na chep na chaba perek na bona chep perek na nga ça va na rola ta chapeau te na libaya liputa na sala émission pe na finga mu na kina Dubai 4 fois oui so que Dubai 4 fois que na Dubai on ya nini pour nga Dubai on nga na kina moni makambo évoluer par rapport à Dubai ya kala vous comprenez na za ki bien na tamboli makolote na tamboli na mutu ka na tamboli partout na Dubai na comme tina 4e étage Dubai donc na coup de posa samba te que na Kenya o asala ki siko na bandola bandola kwa tata na yeto ya koko na ye na sali na filmer hôtel te c'est que na la balabala c'est que na la balabala Dubai bon ça fait problème te ndeti nga na tali so émission ba sali na site Mike Lokamba ba lo ba lora chou merci te atanga kombo na ngate nga na bona kombo na nga en plus na yoki abike non muto finga ya finga na kombo na ye atanga kombo na ye mutu na bi mutabana makamone za siwa stone alobaka na oyo finga atanga kombo ya fifi siwa mutalo bango siko yepeso comme suko diembela siwa complexe na via mabe mona mokilo ko linga yo coach mon internet wana ba voiture bonga na banda ko bika na internet kuna cha visibilité parce que batu musu balbaka na ba internet baluka mibali o ba tana banenga ki sérieux lo ba oza ba vina bango ba ken pe na bango wana ça va déjà biso pe ba oto OK to mo kana makambo ça va na ko ya batna ko ta ba délire internet bando finga naka par ci par là na regarder so ser na biso na ko bando critiquer nga déjà ba ça soit après na émission ça ça voir na ngala ba ke na lora chou merci na bona kombo na lingi tatanga kombo na nga ya na ba relation ba soda yebani na bango soki nde nini oui c'est bien bon yebana batu na ye nga na yebani na relation tema c'est pene bien comme ke mambo cha ba plainte sur funda to yebana pe to tana parce que nga na vidéo monter na finga ye mais ya na ba voice finga nga abana ke non qui peut pas carnet de moi ta carnet de moi comme tanga ba comme une émission au commis le basu na émission no féliciter non Laura Chou merci na bona nga na ndimna lingite merci émission ko pesa ki ya nga mom na ba poser mania ba question mania mut na ba ne lelo te o comprend nga ko ya na émission bona ba do finga mania fingi mania on répondre nga parce que ya bi Laura Chou o comprendre donc mana tanga na kombo mutu te na émission pour pesa mutu succès to moni succès ba luka ngo succès ba zo ngo na passe mutu musune za ba luka succès makasi tellement ya à s'imposer na internet nga ya boye nga ko za te na vandi chez biso na zuka numéro mo boye allo Intel na yo yamba non sala ngoti non sala te non sala te mutu fo benga ngo yambi nga wi na biso na problème te yamba pona luka nga sikete na film na film na beto tala madame makasi o comprendre ba musu ba yebi nga pe ka ke non na ba yebi nga na compte film ko nga ba no benga mutu boye yamba nga na kuna bengi soki nanya ngo na yo yamba nga mais non c'est non na tuna question Laura Chou na tuna question bino basi internet bowe la kanini ni bali bien bino na bino bozana ba problème belé netinga déjà de 1 na we la mobilité parce que mobali moko te ya ba boa kaka o baza mécène moko ayebani ngana tanga ba kumbona bango te pour dire que
na ko linga te place tout ba fi baza ba buaka mutu moko bo sote mi ba ko za pe mutu na pe moko na kati ya moko na bango na kati ya ba fi wana ba buaki aza mobali ya moko na ko linga te nga pe na kota na ko linga te bimanga onyo se mana kasha mutu wana so nga na boka na nga batu te na wela mobali na mutu parce que nga na yeke tana na camarade na mutu te na yo kota ndi mo na yebi siko batu po na talaka tu vois mais na bité que nga na wela mobali te le ba être ba o ba yeba wela la ba mibali ndeto yo ka do ba wela ba mibali nga na tana na camarade te mania za film na film mania amasa na ngada to yebana ni avant ya film na film papa pe ya film na film to yebana na ye na site motondo ça la joie to stika la ba contact sur la au calme mais cause appelle la camarade na film na comment na internet na camarade siko bon pona yo des heures de to ba ko soit na ba dispute ba fille na internet pona yo esa la rapena ni makama mibel ou bien esa la makama ni ba muso eza na oka muso za makamba succès muso alinka ba monika ye mutaleki muntu vous comprendre eza na ngote ke o mibali bon na yebite na olo baso ba wela mibali parce que nga pe na tia ba misu micro ba bike na abetanga virunga bimala mobali na nga sala bonde to yoka mais comme na zala bango te bon tout monde ba équipe nationale ezala ba les Kardashian bazala so to luka ba cause o les Kardashian ka bwana bango mokamba zana Kardashian ba yebi na bi pete ke ba wela mibali place fiaza a fui notre linga ni ba mona ye ke yaza boye fi biso ba fito linga komi kitisa te okoma mutu muso aleki o makasi oboya ye mangana nzima ka ba oyo na yo kute o ba ola mona kana ba s'imposa ba battante ba combattante bito ba bunda ka pe na mondo na nzima ka bango na internet de tisinta kapashi ye azana TV mais malgré pe mko internet parce que na Airbag TV na ye si Waston je les fais chaque hôpital CPI et puis dans l'autre là na mon épée je mon ba une fois mon na fuga ne on se compte notre côté na mon notre mi côté na katiti tu comprends na ndo mon épée Karine Mokonzi même si pas ça na bango ba grâce te mon bazar pour na 4 on a suki na 4 donc voilà nandi maraba on a ba peso kanda do to la ba peso kanda ke ba salam malam liboso ne banda on pesa kanda makasi mesko kanda te liboso ndo pesa kanda de Karine Mokonzi ndo sepelane liboso azara courageuse mais soit le cas qui est impolitesse ça finga batu OK liboso et on a pe dans le bani internet on a continuer et à basaki na makamna na yoka ba témoignage na bitu na Karine Mokonzi nga zala ni bon ça ya TV na zo chance ya revendre na yete na yebi ete boye na mona na TV maintenant boye non to mona na ti omoni na kolinga kati na ba pesa ndo pesa kana ko sepi ate kana ko ndo finga msuma mpata ndeti ba pacha ba finga ba mpata boye ndo finga mpata finga ndo pesa kanda mais au moins ye wana pa kenda na ese ba ko ndo finga on talié déjà mais en gros ndo tala ndo pesa kanda ko finga pe na ndo sepi na benji on eti donc mais non Laura Chou, on est un peu raquinière, on est au Kanga Makambo. Tant le biga likamundo, tel likama Manik de John, tel likama. C'est rato na mono de yo peno tika likamuté, o tika bitumba 20 heures. Na raquinière te, zaka jusqu'à na linga ko limbisa. Mutu. Na préfère na éviter mutu na lobisa côté que to zonga ni to kabwani, to zonga ni to kabwani na quoi. Pour mutu déjà fingi yo. C'est que alinga beb alinga nuyo de afina. On a bien, ndeti manique. Otindi bat ba finga ngala dimala moni ba kutunga na yebi na ngaete na mona une fois na la zamba mais ngala obi na dimala moni kenga boye kenga vanda na wenze kenga bateka kanga esokaka yo mwa kam tumsumo na ya finge boye zo talia onka esile na ngona kata mtoto yo kapasi to abato ya mtema plastique te esokanga makasi ndi manika finga mala ngape na retuna ngape na zongisela ben shi bat ba yebi mais au moins na tika ce qu'on est le quoi na ko linga te ke mani ke to zonga ne sunete zaka na on dimande te zana ngo rankine te zana ngo pekati mena na bomba ka kam na mtema vous comprenez ata na reso so boye mena bika kana yo finganga usalanga boye yo na linga de ko éviter na za pe na camarade te donc voilà. Merci Laura Chou okolo banini to comme na biso penda na suka okolo banini par rapport ya ba dire ya batunyo so autant so bazo tam sa comme on na ndenga mabe et puis le oni ba ko retenir moi ba dédicace spécial à bien. Non le baraka ke na bato o ba bazo tam sa comme na ndenga mabe ba continuer donc ba lembate ngana futa na bango te donc so ba lembi ba loba so moi que non fona ba zwa salaire na futa bango te amkie o na zwaka na ndo pesa bango do continuer bo konyo finga non kende sous quelque part na mois de juin wa bo finga susu ya tout on ça na hôtel te non bo finga susu bo sa su kena Kenya ki akoza kamada bo sala ngo promotion na ngai sans salaire et ça bino bien makasi un grand merci na batuti balinga Laura Chou ba mote na formule suka papier le roi la carte limitée mote na famille na nga ah ouais
famille la souka papi le roi la carte illimitée bambote la famille nanga bambote la batu tout oh balela lorachou mawete en tout cas bo s'abonner à film ouais na film na biteke na ko ki ma film pour la mutu mo non manika sœur nanga mais si s'agit que babi baloba ngoti ata liboko mabo liboko no so qui se paye ils ont dérangé poser katango son deni baloba donc voilà nga manike na za na relation te zaka ke azonga film na film bu panga pe na zaka na film na fuma en tout cas la Leli Bilo fort merci. Merci à Salaki Bongo Laura Chouba aussi que l'andaye donc à l'obi pena bateau bozo tambusa comme on est dans ma bébé continuer à tambusa na okene rapidement na dédié na le grand merci sorry grand merci na Audrey Moyenge na Caroline du Nord Rex Tite à les Maxine na Caroline du Nord Blaise Lomingo Fashion chef d'entreprise na Lyon ne chapine plein de grâce Jackie Lomingo Crédit Lyonnais de so s'appelle une émission de grand merci na Derrick Lukeba na Sima Caméra to Kutani Bongo. Pour une prochaine émission, merci. Historia. Li solo ya li toite o kasi ya bilili toko mona toko tala elengi monde entier. Bon, naina nga na tembete. To sala wenge na tembete. Wenge zalaki lokola loisir ti comme ma profession. En tout cas, la Kamouara, donc, Makambo, Tolobela, Tolemba, musique congolaise, c'est ça qui est ghetto, c'est comme communautaire. Et qui dit sous on n'a plus bas niveau, et comme communautaire. Il y a un autre bunda po, to bimsango, on a ta communauté, on a ta ghetto, to soit disque d'or. Inch'Allah. Allah Akbar. Le Kounia, et si là, c'était le Kounia, le Pananga, tina francophonie, vous voulez que problème zate. On a rebêté ta francophonie na poto. Ta francophonie, nous avons créé. Déjà, comme moi, nous avons ça et outil na papa Wemba. Au mon côté, nous avons déjà. Je veux dire, si aujourd'hui, nous avons ça c'est grâce à Ndiembo et à tout le monde ça chanté par Papa Wemba. Historia avec Didier Nzita. On remercie Soussou. Ouera son roi de la forêt. Oh, Léona Minito Didier Nako Saote, ba miseno somona bayara ba lobarawa. Passeport à Liboso. Ouera mtabimise la biso. Soso liboso pa babo nane na ba fetième so ba première communion. D'abord ba ke wera to liango soso musaka mampata mutalamba ka ba musicien omona kana ba fiba misapina maboko na makoz dans le tout puissant Nzambe mokonzi ye mutasala ga ba destin e ba ke yo za journaliste comment ke pe ba Dubai pam pam ba journaliste bele pe ba zo kene kasangulu pamba pam.